Mali kono ana koka aw bela jeli ni ɲɔgɔn kuma aw bisimila aw ka jamukan oui c'est possible kɛnɛ sanfɛ ayiwa bi an bɛ yɔrɔ min na sa o ye kuma automobile mɔgɔw ye an sera mɔgɔ ma ale tɔgɔ ye ko Yusuf Kuma fɛn min ye voiture ye ale kɔni ka baara ɲɛsinen don o dɔrɔn de ma aw ni ne an ka jɛ k'a lajɛ fɔlɔ Bayisu Kuma yɛrɛ ye mɔgɔ min ye fɔlɔ soni an ka taa ɲininkaliw daminɛ Bayisu Kuma malien denmisɛnnin min kɔni kɛmɛ ka nɔbɔ kosɛbɛ mobili feere la an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ an filɛ ni don min ko bi a dagalen don Bamako commune 1 kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sangarebugu fɛn min y'a ka baarayɔrɔ ye sa o bɛ Bolikasobugu la Kulikoro goudrɔnba yɛrɛ da la cɔyi kɛnyɛrɛ ye sira Bayisu kɔni y'o ta kabini a bɛ denmisɛnniya la suguba kɔnɔna dogodogow ni ɲɔgɔn cɛ Bayisu kɔni ye fɛn caman ye ka fɛn caman ɲɛdɔn k'a ta telefɔni feerew la fan filɛ ni don min ko bi a bɛ mobili kow la an bɛ don min ko bi kɛnyɛrɛ ye denmisɛnnin ŋanaw fɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko jeune entrepreneur influent Bayisu bɛ jate olu fɛ. Ok Bayisu bonjour. Bonjour. Kɔri baasi tɛ yen nɔ. I ye kuma automobile tigi ye. Oui. Donc an sera i ma yan nɔ émission oui c'est possible kɔnɔna la min bɛ kuma Mali jeune entrepreneur kan kosɛbɛ donc ka ɲininkali dɔw tɛnku bi la. Donc bi an ka question fɔlɔfɔlɔ ka se i ma o ye i bɛ mobili kow la i bɛ mobili kow hukumu kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ kun jumɛn de ye e bila nin sira kan kun jumɛn y'i bila yɛrɛ kɛnyɛrɛ ye sira kan. Bon. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo n b'aw yɛrɛ fo parce que n'i y'a ye aw la ka se yan donc n ka foli bɛ kun aw la ka kuma ka gɛlɛn quoi bon n ye nin idée sɔrɔ cogo di parce que n y'a daminɛ en 2004 n taara Malitel da la n bɛ taa parce que n y'a ye mɔgɔw bɛ taa Malitel da la n terikɛ dɔw tun bɛ yen u bɛ taa ne bɛ so ne tɛ fosi la u bɛ taa ni wariw bɛ na dɔn dɔ la 10,000 20,000 bɛ k'u bolo ne b'u ɲininka n ko bon n ko olu bɛ nin wari in sɔrɔ cogo di ko non k'olu bɛ taa parce que à l'époque batterie ni fɛnw bɛ feere pochette ni façade bɛ feere ka fɛn sɔrɔ a la donc n tagara 2004 Malitel da la bon n tagara yen n taara olu nɔfɛ donc n tora n fana ye olu ladege n commencera ka dɔɔni sɔrɔ n bɛ minnu sɔrɔ n y'u don téléphone na den kelen den fila an b'u feere mɔgɔw ma donc n nana b'o kɔnɔ sera ka ala nana dɛmɛ dɔ kɛ n ye quoi o ye jumɛn ye parce que ni baara ka di ye i y'a mɛn n tɛ baara kɛ n ɲɛ b'a kɛbaga de la i bolo par exemple sisan ne ti maloya n'o ye ne ye fantanden ye n wolola ka sɔrɔ fosi t'an ka so mɔgɔ tɛ ne bolo min ye ne dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ n y'a daminɛ o de la ka dɔɔni fara fara ɲɔgɔn kan ka di dɔ ma a bɛ voyager a bɛ na téléphone sama ma donc n tor'o la n ko i jɔ tan mobili feere in est ce que o de tɛ ne n b'a ye mɔgɔw mobili san u b'a boli mobili nege tun bɛ n na n ko bon est ce que ne tɛ mobili feere kɛ n sen fɛ ka bɔ téléphone ka fara téléphone feere in kan quoi bon. I y'a ye k'a fɔ ko nafa de bɛ mobili feere la ou bien. non n y'a ye mobili kun ka di n yɛrɛ de ni n kun ye quoi parce que ka mobili san k'a boli n yɛrɛ ta ye n ka wari o de kun ka di n ye quoi donc n y'a ye fana o bolili kɔnɔna la mɔgɔw bɛ ɲɛ kɔnɔ u bɛ ɲɛ b'a fɛ n b'a feere u ma n bɛ wari sɔrɔ a la bon n nana ye est ce que mobili feere in nafa man bon ne kan ni téléphone feere in ye donc n nana to la n bɛ mobili commandé Belgique den fila den saba Renault kanw n y'a daminɛ ni Renault kanw ni Etoni ni Drogba ni fitinin ninnu ye donc n nana to la n bɛ mobili commandé den 5 den 6 u bɛna Malitel da la n bolo en même temps n bɛ n ka téléphone feere in kɛ dɛ hali ni mobili 5 jɔlen bɛ kɛ n bolo mais ni mɔgɔ dɔ nana jɔ mobili la sa k'a mago bɛ batterie la n bɛ boli a nɔfɛ n'i y'a ye i b'a fɔ n'a foyi tɛ n bolo n nana ye n ko est ce que mobili feere in kɔnɔna la est ce que ni ne ye place dɔ ɲini ka taa installer n ko est ce que o tɛ fisaya ne ma ni n ka taa n ka mobili jɔ siradaw la n bɛ taa so zone bɛ se ka na a vitre ci ka batterie bɔ o bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mais n'i y'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na n ko est ce que o tɛ fisaya ma bon n y'o idée sɔrɔ n wulila parking ɲini na ni parking ɲini daminɛ 2018 2004 ka na bila 2017 la n y'o bɛɛ kɛ Malitel da la n bɛ mobili feere in kɔnɔ n bɛ téléphone feere bon n nana place ɲini 2018 fin 2017 ka don 2018 la n ye place ɲini bon place in sɔrɔli gɛlɛyara dɔɔni difficulté caman donna a kɔnɔ bon i b'a dɔn bi bi in na n'i k'i bɛ ko o kɛ ni a ka fisa i ma a bɛ gɛlɛya quoi ko n'a daminɛ gɛlɛyara i b'a sɔrɔ o de ka di i la donc olu gɛlɛya minnu kɛra olu si man tɔɔrɔ donc n ye olu gɛlɛyaw tɛmɛ o gɛlɛyaw tɛmɛnen kɔfɛ n nan'a ye mairie ye papier bɔ k'a di yan yɔrɔ la janvier 2018. donc depuis janvier 2018. i bɛ papier sɔrɔ k'i installer yan nɔ. i filɛ nin ye yɔrɔ min na i ka nin entreprise in na sisan. n ka nin entreprise in na. d'accord sisan n bɛ segin o dɔɔni i ka kuma kɔnɔna la i y'a fɔ ko i bɛ mobili bɔ Belgique ainsi de suite maintenant mobili bɛ bɔ Belgique dɔrɔn de ka se yan nɔ e ka mobili bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la mun ni Belgique tɛ kelen ye. ko daminɛ la ne ka mobili tun bɛ bɔ Belgique dɔrɔn de n ye mobiliw san ye parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mɔgɔ min b'i débrouiller
e bɛ se ka mobili san Belgique parce que mun na Belgique mobili de ka nɔgɔn ni Europe dugu tɔw ye quoi bon Belgique fana port bi yen n'i y'a san Faransi f'i ka yɛlɛ Portugal sanfɛ 200 € i bɛna n'a ye Belgique bon n'i y'a san Belgique 200 € boy o bɛ b'i ma i bɛ se ka bila port la direct la a bɛ a bɛna Dakar. donc sisan nɔ ni Belgique bɔra la i b'a ta yɔrɔ jumɛn tugun. bon sisan n kɛlen ka parking installé sisan Belgique bɔlen a la bon ni Libanais caman bɛ baara kɛ sisan minnu bɛ taa Amérique ni Canada ninnu na ka taa mobili 5,000 6,000 ta u bɛ n'u installé Cotonou port bɛ yɔrɔ min na quoi Cotonou ni Lomé ninnu na u b'u installé. ni Dakar ninnu. ayi u ti Dakar. Dakar ta ye ni mobili bɔra Belgique ka na an bɛ taa a labɔ de ka na n'a ye mais n bɛ mobili san yɔrɔ min na Lomé ni Cotonou Lomé ni Togo ninnu na u installé len don n ka Libanais donc mobili mana bɔ cogo o cogo ne bɛ se k'a commandé une semaine kɔnɔna la k'a d'i ma parce que ni Libanais bɛ ɲɔgɔn bolo patron bɛ minnu yɛrɛ bolo. d'accord maintenant ne bɛ fɛ k'a dɔn e bɛ mobili bɔ fo jamana kɔ kan fo Belgique ninnu ni i bɔra k'a fɔ cogoya min na Amérique ninnu ni fo ka na se Mali la mun de b'a yira e la k'a fɔ ko voiture ninnu k'u état ka ɲi nɔ mɔgɔ minnu bɛna voiture in san sisan mun bɛ a yira olu la parce que mɔgɔ bɛna e fɛ yen nɔ fana k'u bɛna voiture san donc mun b'a yira olu la k'u bɛna voiture min san ko voiture ɲɛnama don pour que u ka se ka danaya sɔrɔ ka se i ma. voilà bon min b'a yira ko voiture ye voiture ɲɛnama ye bon nin yɔrɔ ninnu na mobili tɛ san ten quoi sisan n'i tagara mobili san yɔrɔ la mobili fɛn de bɛ kɛ u b'a fɔ ma cogo di ko ka diagnostic kɛ k'a ye voilà k'a ye ka ni problème t'a la donc u bɛ sɔrɔ ka papier dɔ de b'u la u b'a fɔ ma ko mɔgɔ bɛ visite technique min kɛ yan visite technique kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka mobili défaut n'a lajɛ ni défaut t'a la ka sɔrɔ ka papier nɔrɔ la wa a droitlen don k'a boli o de ye visite technique ye Mali la yan mais kɔfɛla nana mobili san papier dɔ de bɛ di a bɛ fɔ ma ko visite technique donc n'o dira k'a yira ni mobili in droitlen don a ka boli défaut t'a la bon ni mobili minnu ye accidenté fana i b'olu fana fɔ an ye ni mobili in ye accident kɛ a droitlen tɛ a ka boli nin droitlen don nin ka walaka de olu fana bɛ yira anw na wa en général ne bɛ mobili minnu san ka na n'u ye Mali kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ ne ye n ka analyse bɛɛ kɛ moteur kan suspension kan pneu kan salon fɛn bɛɛ n y'a bɛɛ analyse kɛ k'a ban pewu ka sɔrɔ ka n ka wari don a la n bɛ na n'a ye n bɛ sɔrɔ ka tɔnɔ fitinin d'a kan k'a feere n ka client ma. d'accord maintenant a daminɛ ni sisan cɛ sisan i ye gɛlɛyaba jumɛn sɔrɔ i bɛ se ka minnu fɔ an ɲɛna. bon n ye gɛlɛya dɔw minnu sɔrɔ i n'a fɔ komi i n'a fɔ ne y'a sɔrɔ mobili feerela bɛɛ y'a sɔrɔ mobili feerela bɛɛ y'a sɔrɔ i n'a fɔ ne y'a sɔrɔ o ye gɛlɛya jumɛn ye gɛlɛya fɔlɔ jumɛn n'an ye mobili bɔ kɔfɛ ka na Sénégal min ye an voisin ye n'o y'an sigiɲɔgɔn ye porte anw fɛ yen ala m'anw garisigɛ kɔgɔji la ala y'anw dafɛ jamana minnu garisigɛ kɔgɔji la an ka mobili bɛ na yen yɔrɔ ninnu na mobili minnu u bɛ bɔ Dakar jamana tɔw la i n'a fɔ Belgique ni Faransi ninnu na an b'u san yen hali n'a san Amérique Canada a bɛɛ bɛ na Dakar de parce que ala y'anw garisigɛ baji de la ala m'anw garisigɛ kɔgɔji la bateau minnu bɛ na n'an ka marchandise ninnu ye olu tɛ se ka se Mali la olu bɛ da Dakar Guinée Côte d'Ivoire bon en général mobili feerela min bɛ Mali kɔnɔ yan bi u base kelen don Dakar de kan bɛɛ lajɛlen ka mobili bɛna Dakar de fɛ o sɔrɔla mun fɛ parce que ani Dakar ka sira o ka ɲi hali ni ye mobili boli ka na baasi t'a sɔrɔ n'a y'i diya i b'a yɛlɛ Portugal sanfɛ ka na baasi t'a sɔrɔ donc an y'a ye wɔlɔfɔw nana mun kɛ k'an sɛgɛrɛ u nana ka na ye an ka maliyɛnw ka wari min bɛ don olu kunna c'est des milliards parce que semaine yɛrɛ kɔnɔ maliyɛn bɛ min da don Sénégal kun i b'a milliard fɔ de o ye transit dɔrɔn na an bɛ min sara Sénégal état ye c'est des milliards donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an b'olu tɔɔrɔ ninnu bɛɛ kɛ bon wɔlɔfɔw nana ka na mun ye dugu jɛ o jɛ u bɛ ka ko kura don u ka ko kɔnɔ ka taa min bɛ na ni gɛlɛya ye ka ɲɛsin an mobili feerelaw ma don o don u bɛ na ni ko kura ye cogo di mobili tun bɛ bɔ Dakar mobili den kelen tun bɛ bɔ 175 000 n'o ye 35,000 ye CFA la u nana bɔ o la ka na kɛ 40,000 ka na kɛ 45,000 ye 200,000 225,000 u y'a bɔ o fana la an nana an balila ka bɔ mun kalama u nana yɔrɔ dɔ créer u fɛ yen ko jamiya jɔ ni mobili sera u fɛ yen sisan ka mɔgɔninfinw ni yɛrɛ de tɔɔrɔ u b'i ka mobili bɛɛ cɛ dɔrɔn ka taa n'a ye jamiya jɔ ni mobili dun taara jamiya jɔ sisan mobili kelen o kelen i bɛ 75,000 sara pour que a ka bɔ ni transit tɛ ɲɔgɔn ye sira la donc n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mobili kelen taara i jɔ fo 300,000 ɲɔgɔn na ou 325,000 la bon o gɛlɛyaw b'an kan ka ɲɛsin i y'a san da hakɛ min na i y'a san da hakɛ min na o gɛlɛya b'an kan i ma se DIRA ma i ma se Mali kɔnɔ fɔlɔ o ye i bɛ kɔfɛ fɔlɔ i bɛ transit minnu kɛ ka fɛn minnu kɛ pour que mobili ka na i fɛ yen batontigiw ka wari saralen kɔfɛ ka na i bɛna labɔli min kɛ ka na n'a ye sisan i ka jamana kɔnɔ donc o gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ b'an kan donc an y'a ye sisan Guinéenw fɛ yen Guinéenw nana mun kɛ k'olu ni Mali bɛɛ ye kelen olu ko k'olu tɛ se ka ko gɛlɛya Mali ma donc ni maliyɛnw ka minɛnw minɛ olu fɛ yen olu tɛ tarifu caman di Mali ma
donc wolofɔ tun bɛ mobili kelen bɔ 175 000 Guinéen fana tora olu mobili kelen bɔ 175 000 kelen na tɔɔrɔ fosi t'an kan Laginɛ i b'i ka mobili lana Laginɛ i b'a bɔ f'i ka jamana kɔnɔ yan tɔɔrɔ fosi tɛ u ka faamaw t'an tɔɔrɔ foyi t'an tɔɔrɔ i b'a wari sara dɔrɔn i ka mobili bɛ bɔ ka d'i ma propre. Donc Sénégal sira de ka gɛlɛn ni Laginɛ sira. Sénégal sira de gɛlɛyara sisan ni Laginɛ sira ye ka sababu kɛ mun ye u ka faamaw t'an bonya u b'an tɔɔrɔ i b'a fɔ komi i n'a fɔ an fana tɛ jamanaden ye. Mais aw b'a ka droit sara. An b'an ka droit bɛɛ sara k'a bɛɛ sara net. D'accord basi tɛ o faamuyara sisan tuguni komi i n'a fɔ ni gɛlɛya kɔni bɛ an bɛ se ka nɔgɔya fɔ donc e ye nɔgɔya jumɛnw sɔrɔ avantage jumɛnw sɔrɔ i ka baara in kɔnɔna la. Bon Dieu merci n ye avantage caman sɔrɔ gɛlɛya ninnu kɔfɛ bon avantage ye jumɛn ye hali ni m'i da don i ye nin sɔrɔ i ye nin sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ko ko n ye nafa sɔrɔ fɛn na kɔni a ma s'i k'a walawala n ye nin de sɔrɔ n ye nin de sɔrɔ n'i kɔni tɛ ka nafa sɔrɔ a la i bɛ bɔ a la o k'a daminɛ 2018 la ka na bila 2020 na n'o ye bi ye ne ye nafa ba de sɔrɔ depuis n ye yan dayɛlɛ ani kunun tɛ kelen bi kɔni nafa ka bon ni kunun ta ye parce que entreprise bɛ ka bonya ka taa. Donc sisan nɔ don n'a nataw la projet jumɛn b'e bolo n'i kan ka yɛlɛmali kɛ fana entrepreneuriat ka kɛ n yɛrɛ ye hukumu kɔnɔna la i bɛ mun kɛ. Bon projet minnu bɛ n bolo fɔlɔ mobili feere hukumu kɔnɔna la ka fɛn wɛrɛ minnu fara a kan o ye sisan n bɛna garage dɔ de dayɛlɛ garage ye garage moderne de ye n bɛ garage kɛ kuma automobile garage déjà particulier minnu bɛ yen n ye mobili feere minnu ma n ma mobili feere minnu ma a bɛɛ b'a la sisan a bɛ se ka kɛ ne ma mobili feere i ma mais i bɛ ne ka garage yɔrɔ dɔn parce que n y'a budget voté n bɛna taa matériel fɛn fɛn bɛ yen matériel fɛn fɛn bɛ yen hali clim ta o vidage o ka mobili lajɛ ni défaut min b'a la o a bɛna taa appareil complet bɛɛ san ka na n'a ye ka na installer garage in kɔnɔ donc installer kɔfɛ donc n b'a lajɛ sɔngɔ min bɛ kun maliyɛnw na ne tɛ n ta gɛlɛya yɛrɛ ne nanen don parce que pour que ne bɛna kɛ pour que jamanadenw minnu mobili bɛ minnu bolo pour que o fana ka mobili entretien bɛ se ka nɔgɔya u ma cogo min na o de ye n ka idée ye k'a kɛ quoi donc o kɔfɛ n ka idée filanan ye jumɛn ye ka don kuma automobile kɔnɔ ka yala baara yɔrɔ ninnu na sisan i n'a fɔ genre ONG ninnu USAID ninnu ni banque dama dama banque Mali banque bɛɛ quoi banque fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan k'i autorisé don Mali kɔnɔ n bɛ taga i fɛ yen n bɛ taga papier di aw ka baara yɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka mobili san moyen t'u ye donc n'u bɛ se ka mobili san ne bolo sisan donc ne bɛ mobili juru don u la komi i n'a fɔ société baw b'a kɛ cogo min na donc ka mobili di u ma donc kalo o kalo budget dɔ de bɛ voté i b'a tigɛ a bɛ tigɛ i sara la a bɛ vider ne ka compte la donc o projet de bɛ n bolo sisan k'olu kɛ quoi. Problème t'a la donc ne ka maki mɔgɔ olu ye jɛkulu ye minnu bɛ maliyɛnden minnu bɛ u cɛsiri faso jɔli la kosɛbɛ kosɛbɛ u bɛ jɔnjɔn ta k'a di olu ma donc ɲinan an y'a ye k'a fɔ juma tɛmɛnen yɛrɛ an kɔrɔ le 27 novembre i jɔnjɔn taara ka d'i ma ko i ye faso jɔla ye k'i b'a la ka baara min kɛ k'a b'a la ka nafaba se Mali kɔnɔna ma donc o ko ye mun de k'e la e hakilina ye jumɛn ye o ko la. Bon u ye jɔnjɔn di ne ma a diyara n ye n bɛ ne ka maki mɔgɔw fo donc toujours ka baara in ala ka continuer ala k'u dɛmɛ a kan parce que n bɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma donc bɛɛ kan ka fɛn ɲini de kɛ ka fɛn sɔrɔ bon jɔnjɔn dira ne ma a diyara ne ye ni i sɔnna baara ma pour que jamana bɛ développer jamana baara kɔnɔna ye mun ye i yɛrɛ de bɛ développer fɔlɔ n'i développera mɔgɔ min bɛ baara k'i bolo olu ye maliyɛnw de ye olu fana bɛ développer n'olu développera olu ka famille bɛ développer bon o bɛɛ bɔra jɔn na e tɛ yan ne m'a ɲini ka développer olu tɛ développer o bon ni olu bɛɛ développera sa i bɛ taxe minnu sara jamana ye ani i bɛ jamana ka hakɛ minnu di jamana ma ani i bɛ parking dilan ka ɲɛ ka yɔrɔ kun tiɲɛnen don hali n'i bɛ tɛmɛ ni président bɛ taa kulukuru sisan a bɛ se ka yan fɛ côté la a b'a fɔ tiɲɛ ne ka yɔrɔ ninnu gidɔrɔnda ninnu tiɲɛnen don mais an ka idée nana sisan i n'a fɔ genre Maxcar mɔgɔ ninnu lajɛ u bɛ gidɔrɔnda ninnu dilan ka cɛ ɲɛ bon ne fana ka parking dilannen don k'a cɛ ɲɛ o n'a ɲɔgɔnnaw quoi a bɛ yɔrɔ dilan a bɛ jamana dilan. Voilà ne ka maki mɔgɔw ye ne apprécier o de la u nana ka na an ka fɛn bɛɛ analyse kɛ donc u y'a yira k'a fɔ ne ni jɔnjɔn in ka kan u y'a ta u y'a di yan. An ka cours bɛ fɛ ka se Chana donc n'a dun sera Chana dɔrɔn a bɛ jɔ de donc foli belebele jumɛn bɛ e bolo kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ani baaraɲɔgɔnw ani kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Bon kumakan laban bɛ ne bolo k'a fɔ o ye i n'a fɔ n y'a fɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ka fɛn ɲini ka fɛn sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli lase maliyɛnden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ n ka président fo n'o ye Bandaw ye ale ye n fa ye donc ala ye nin kalifa a la latigɛw don donc n ka foli bɛ ka ɲɛsin a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ma filanan ye jumɛn ye n ka adjoint bɛ yen ale ye Samu Fofana ye
donc ni n tɛ kuma automobile la presque ale de ye kuma automobile fɛn bɛɛ ye bi donc n ka foli bɛ ka ɲɛsin a n'a ka famille ma donc n bɛ wura du dusu fo n bɛ wura fo mun na parce que wura ye maliyɛn de ye ne ye maliyɛn a bɛ mobili feere ne b'a feere wura bɛ ka kabako ko minnu kɛ ka na ni mobili dagɛlɛnbaw ye mobili dagɛlɛn minnu ma se sous région si la o de y'a to n bɛ wura fo parce que maliyɛn don donc ne ka idole ye wura de ye pour que a bɛ na ni mobili nouveau ba minnu ye presque ne ka laɲini de ye ka tɛmɛ wura yɛrɛ la quoi donc n ka foli bɛ ka ɲɛsin wura du dusu ma n'o ye Basiru Danbele donc n b'a fo k'an fa ni n ba fo donc n bɛ jamana bɛɛ lajɛlen fo n b'aw yɛrɛ fo aw minnu nana émission in na donc halisa ala ka ni aw dɛmɛ donc o de tun ye n bɛ n fɛ ka fɔ aw ye bi. Merci beaucoup et puis dakuruɲɛ laban na a fɔ an ka maliyɛnw ɲɛna u bɛ se k'i sɔrɔ cogoya di. Bon an ka maliyɛnw u bɛ se k'an sɔrɔ sɔrɔcogo kelen dɔrɔn ne ka parking ye Kuma automobile a ɲɛsinnen filɛ Montana ma ni u ye tɔgɔ in falen sisan ka kɛ Misirayɛli ye comme maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Montana de la donc face de Montana ne ka yɔrɔ ɲɛsinnen don Montana ma juste donc n ka téléphone numéro Orange ye 83 23 33 33 Malitel 99 99 99 65 67 67 67 61 o saba de ne ka numéro ye donc ni ye ne wele o la heure o heure i bɛ n sɔrɔ donc 67 67 67 61 ye o de bɛ WhatsApp sanfɛ donc ni mɔgɔ mago bɛ na i bɛ se ka écrire o sanfɛ bɛ kuma i fɛ quoi. Nin bɛ dansigi bi jamukan na ayiwa Bayisu Kuma yɛrɛ mɔgɔ min aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ye a y'a yira k'a fɔ ko n'i cɛsiri k'a bɛ se ka kɛ parce que ale y'a daminɛ Malitel dali la téléphone feere ayiwa fɛn sugu bɛɛ lajɛlen fo ka taa se bi ma bi Megamark mɔgɔ bɔra ka trophée d'a ma min b'a to a bɛ se ka disi gosi n'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ oui c'est possible ne ko n k'a bɛ se ka kɛ e dan ye k'i cɛsiri dɔrɔn.